Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Class Stylistic. We have 4 members. The first is Ayunda Rizky Rohmah, and the second is Arum Nurrosida, and the third Ikan Nur Sofia, and the last is Ummi Roisatil Jannah. The first point is a summary based on style of Joko Pinurbo in MUSIM PANAS and SURAT stylistic analysis by Faradila Nurbaiti. From Faradila Nurbaiti, this paper includes a discussion of 2 literary works written by Joko Pinurbo, and both of these works have a long history. The first is MUSIM PANAS, was written in 1985, and the second is SURAT was written in 2013. The discussion is divided into areas, including the presence of strength point in the language of writing and the extension of several weakness point of the 2 literary works, and the last is how our group is positioned in these literary works. So, di sini kita akan membahas 3 poin, diantaranya strength point atau kekuatan poin di dalam bahasa penulisan. Kemudian yang kedua ada beberapa weakness point, yaitu kekurangan dan sesuatu yang harus dilakukan untuk memperkuat poin tersebut dalam suatu karya sastra, dan yang terakhir tentang bagaimana posisi kelompok kami dalam suatu karya sastra dari yang kami analisis. Dan a few reviews of literary works that we will discuss are as follows. There are 2 points. From the first is MUSIM PANAS work. This MUSIM PANAS work style uses the array ending in AA in a poem. Standard alliteration is found. Jadi gaya bahasa pada musim panas atau biasanya disebut dengan MP itu menggunakan akhiran lari AA. Dalam sebuah sajak ditemukan bentuk aliterasi yang mampu berdiri sendiri. Kemudian second, SURAT work. Assonance use the suffix uu, but there are also the suffix kuku and mumu. Pada karya sastra kedua, yakni berjudul SURAT itu ada asonansi yang menggunakan akhiran uu, namun ada juga akhiran efoni, kuku, dan mumu. Sehingga 2 karya sastra antara karya Musim Panas dan karya SURAT ini memiliki 2 akhiran larik yang berbeda. And then in this literary work, Joko Pinurbo uses a light vocabulary like everyday language. There is even a regional language or Javanese in this use, and this language style is used to get the most precise meaning from the poet and create an aesthetic imagination or what is called poetic work. Jadi dalam karya sastra Joko Pinurbo itu dia lebih banyak menggunakan bahasa ringan. Jadi bahasa yang sudah terbiasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya di sini dia menggunakan bahasa Jawa karena mungkin Joko Pinurbo mengekspresikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang ia alami. Kemudian gaya bahasa tersebut digunakan sebagai penyair untuk menimbulkan suatu imajinasi yang estetis atau disebut dengan suatu karya puitis. And then the next slide we will have a further discussion about these literary works. Okay, and the next is strength point. The first, in the poem analysis entitled Beling by Remy Silado, has structural aspects including physical structure, diction, and also rhyme.
dalam kajian stilistika kumpulan puisi beling karya Rizky. Dalam penelitian ini membahas tentang kumpulan puisi beling karya Rizky karena puisi ini memiliki gaya bahasa yang khas dan unik, dan juga penggunaan kata-kata yang sederhana tetapi tersusun dengan indah, sehingga para pembaca dapat menikmati puisi ini secara langsung. And for the next, the words in the poem Kepada Peminta-Minta have some figurative language which told that there was hyperbole in words mengaum di telingaku, and it means that the author use those words to define the untold meaning dalam analisis stilistika pada puisi Para Peminta-Minta by Khairil Anwar. Dalam figurative language, majas hiperbola merupakan majas yang dipakai jika seseorang bermaksud melebihkan sesuatu yang maknanya ditekankan atau dilebih-lebihkan sehingga menjadi tidak masuk akal, atau untuk ukuran nalar yang biasa seperti itu. And the next is the strength of the words aku ini binatang jalang, actually using comparative words, which means that there was another kind of words that replaced by the author in order to provide the deeper meaning. Dalam jurnal analisis gaya bahasa pada puisi Aku karya Khairil Anwar. Dalam puisi ini, pada baris aku ini binatang jalang merupakan gaya bahasa perbandingan berupa majas metafora, yaitu bahasa kiasan seperti perbandingan hanya tidak menggunakan kata pembanding. Metafora juga merupakan gaya perbandingan yang bersifat tidak langsung dan implisit. The next is about weakness points. First, the deviation from lexical, semantic, and graphological perspective that results in language being considered less good in poetry. Berdasarkan hasil penelitian penyimpangan bahasa dalam puisi yang berjudul Beling, karya Rizky, ini ditemukan banyak penyimpangan seperti leksikal yang merupakan terjadi pada tataran kata yang berubah secara morfologis dan membentuk kosakata baru yang inkonvensional dan tidak mempunyai makna. Sedangkan penyimpangan semantis ditemukan dengan pembalikan struktur kalimat yang menghasilkan makna menjadi ambigu. Sedangkan penyimpangan grafologis lebih pada cara penulisan pengarang dengan tidak memakai huruf kapital pada awal kalimat dan kata-kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital, dan pada akhir kalimat yang tidak menggunakan tanda baca sebagai akhir dari kalimat. The next is the words in the poem Kepada Peminta-Minta have a figurative meaning that must be carefully understood. In general, poetry is also difficult to understand because of the use of connotative words. Penggunaan kata konotatif dalam puisi tersebut cukup menjadi perhatian karena membutuhkan kefokusan pembaca dalam memahami pesan dari puisi. Penyair menggunakan kata-kata tersebut untuk mengungkapkan sesuatu. Sesuatu itulah yang dinamakan makna konotatif. Jadi, penggunaan kata konotatif dilakukan untuk menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Penggunaan kata konotatif juga untuk menciptakan efek estetis. The last is, in the line of the poem, Aku ini binatang jalang, use metaphorical comparisons that don't use comparative words. Gaya bahasa perbandingan tersebut berupa majas metafora, yaitu bahasa kiasan seperti perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata pembanding, seperti bagai, laksana, seperti, dan sebagainya, sehingga akan sedikit menyulitkan pembaca dalam memahami isi puisi. And then the position. Based on the results of the analysis for the first Jurnal Kajian Stylistika Puisi Beling by Rizky, we do not support this journal because there are many things that the author does not pay attention to, especially regarding the suitability of stylistic studies, or it can be said that there are many irregularities that we find in the writing of the journal, such as there are lexical changes in morphology that make meaning imperfect, semantics deviations that create ambiguity of meaning, and some writings that found graphological deviations. Besides,
In the second journal, Analisis Stylistica pada puisi kepada peminta-minta by Khairil Anwar, we support the writer's writing because the writer has greatly adjusted his stylistic study. Although we found there were drawbacks, however, it's become a minority of the results of his writing in the journal. Furthermore, for the third journal, Jurnal Analisis Gaya Bahasa pada Puisi Aku karya Khairil Anwar, we also support this journal because the author does not make any deviations in stylistic study of his writing in the journal. Thus, from the results of the positions we convey, we hope that the writers of this journal can correct existing deficiencies and develop their writings by fulfilling correct stylistic studies. Thank you, that's all from us, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.